नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु इतिहास निजकू दोहराए। जो माने इतिहास रो शिक्षा नियंती नाही से माने निजे इतिहास रो पृष्ठारे हजि जाती। जदि आमे भारतर इतिहास उल्टेबा तेबे गोटिए चरित्र आमको सबुबले सतर्क कराई दिए। से हेउछंती कनौजर शासक जयचंद्र। पृथ्वीराज चौहान को हराइबा पाई निजर व्यक्तिगत आक्रोश मेंटाइबा पाई जयचंद्र सुदूर अफगानिस्तान रु मोहम्मद घोरी को डाकी आनिथिले। किंतु परिणाम कौन हैला? सेही मोहम्मद घोरी को हाथ रे ही जयचंद्रंकर जीवन नाटिका शेष होई गला। देश पराधीनतार श्रृंखला रे बांधी होई गला। आज आमे इतिहास रो एही पृष्ठा को एही पई मने पकाउछु कारण ओडिशार सबुठारु बड़ आंचलिक दल बिजु जनता दल बा बीजेडी भितरे ठीक एमिति एक राजनैतिक चित्र एबे सामना को आसुछि। स्वार्थपरता, अंध अनुगत्य एवं आत्मसमर्पणर एमिति एक प्रतियोगिता चलीछि जहाकू देखिले लागुछि सते जेमिति किछि नेता निजर मेरुदंड को केउठी बंधा पकई देइछंती। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे ए संपर्क रे विशद भाव रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु यही घटनार चेर लंबिछि 2012 मसीहा को जेतेबेले बीजेडी तत्कालीन चाणक्य कुहा जाउथिबा प्यारीमोहन महापात्रंकर तथाकथित मिडनाइट ऑपरेशन बा क्षमता ओलट पालट करिवार प्रयास विफल हैला। प्यारीमोहन महापात्रंको दलरु बाहर करागला किंतु तांको परे राजनैतिक शून्यता को पूरण करिबा पाई एवं निजर स्थान पक्का करिबा पाई बीजेडी किछि टाणुआ नेता एक बड़ भूल करि बसिले। सेमाने शरण पशिले तत्कालीन प्रभावशाली आईएएस ऑफिसर तथा तमिलनाडु निवासी भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को पाखरे। बीजेडी रो एही नेता माने भाबिथिले ब्यूरोक्रेसी बा प्रशासनर सहारा नेई सेमाने निजर गादी सुरक्षित रखिबे। किंतु धीरे धीरे कौन हैला ता ओडिशार जनसाधारण खूब भल भाव देखिछंती। जो भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को बीजेडी नेता माने सहायता पाई आपणई थिले सेही भैरव कार्तिकेयन पांड्यान दिने संपूर्ण बीजेडी संगठन एवं प्रशासन को निज हाथ मुठा को नहीं गले। नेता माने हाथ बांधी तांको पछरे ठिया हेले। ऑफिसर जनक शासनर मुख्य चेहरा साजिगले। केवल एतिकिरे कथा सरिला नहीं। भैरव कार्तिकेयन पांड्यान गत निर्वाचन रे सबु बीजेडी नेता को तले बसई निजे स्टेज ऊपर रही निर्वाचन प्रचार कले आ भाषण देले। एपरिकी चिलिका निर्वाचन मंडली रे प्रचार करुथिबा बेले सेठाकर प्रार्थी साजिथिबा रघु साहू भूल बसत स्टेज को उठी आसिले। तांकु पांड्यान एभली दूर दूर मार मार कले जे से अगत्या तलकू जीवापी बाट पाइले नहीं। बीजेडी नेता माने निजर स्वाभिमान और अस्तित्व को भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को पाद तले बंधा पकई दे थाई पारंती किंतु ओडिशार स्वाभिमानी एवं सचेतन मतदाता एहाकू सह्य कले नहीं। विगत साधारण निर्वाचन रे जनसाधारण एही बाहरिया शासन एवं गोलामी मानसिकता को प्रत्याख्यान कले। बीजेडी क्षमतारू दूरेई गला आउ तमिलनाडु निवासी भैरव कार्तिकेयन पांड्यानंकर मुख्यमंत्री हेबार स्वप्न अधूरा रहीगला। निर्वाचन हारिबा परे भैरव कार्तिकेयन पांड्यान राजनीति संन्यास नेबार एक बड़ नाटक रचिले। समस्ते भाविले पांड्यान को अध्याय शेष होईगला किंतु ना
ରାଜନୀତିର ଚାଲ ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା। ଏବେ ପରଦା ପଛରୁ ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କାଳ ନେମିର ରୂପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସି ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ପରୋକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ସାଜିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଭୁଲି ତାମିଲ ବୋହୂ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଜନଭିତ୍ତି ବା ସଂଗଠନ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଚେହେରାକୁ ଦେଖାଇ ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ନେତାମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଗୋଲାମ ସାଜିବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାଜିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେହି ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାଜିରା ପକାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଯାଜପୁରର ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଯେଉଁଦିନ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବବି ଦାସ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରାଭବ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲିବାର କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଧାନସଭା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ, ଆଉ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ। କେବଳ ସେ ଏକା ହାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମା କୋରେଇ ବିଧାନସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ହାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଓ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଉଭୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଥିଲେ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ନେତା ହେଲେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ସେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଚେହେରା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଏବେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଖାସ୍ ଅନୁଗତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଦଳର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ସେ କିନ୍ତୁ ହାରୁ ହାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ସେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 37 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦୀପାଳି ଦାସ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା। ଦୀପାଳି ଏବଂ ବର୍ଷା ସିଂ ଯୁବ ମହିଳା ଚେହେରା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ସେ ମଧ୍ୟ 2024 ଏବଂ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶାରଦା ଜେନା ଦଳୀୟ ସଂଗଠକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଖାସ୍ ସମର୍ଥକ। ଆଉ ଜଣେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଖାସ୍ ସମର୍ଥକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏପରିକି ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଏବେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ନେତା ନିଜ ନିଜ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର ନିକଟରେ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅଫିସରୀ ଶାସନ ଓ ବାହାରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜବାବ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ନୂଆ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଜଣେ ସଚେତନ ମତଦାତା ସବୁବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିବା ନେତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଯିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିପାରିବ।
ओडिशार मतदाता केबे भी कौनसी रिमोट कंट्रोल किंबा कहार अंध अनुगामी बा गोलाम को निजर प्रतिनिधि भावे ग्रहण करती नहीं। बीजेडी शीर्ष नेता माने मने रखिबा उचित जे राजनीति रे जनता ही जनार्दन। जदि निजर आत्मसम्मान बिक्री करी इतिहासर भूल को बारंबार दोहरा जाए तेबे राज्यर जनसाधारण आगामी दिन में यार उचित जवाब देवे। सुजाता राउत कार्तिकेयन को आग को करी बीजेडी जो नुआ राजनीतिक गोटी चालना करुछि ता दल को पुनर्जीवन देव ना कबर देव ताहा तो समय कहब। किंतु एतिके स्पष्ट जे बीजेडी नेतांकर एही आत्मसमर्पण ओडिशार सचेतन भोटरों को आदौ पसंद आसुना। यही संपूर्ण घटनावली उपरे आपण मानकर मतामत कौन कमेंट करी निश्चय जनातु। जदि वीडियोटी भल लगी थाए तेबे याकु लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिकरु अधिक शेयर करंतु, आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करने पई भूलंतु नहीं। एठी शेष करुछि आजिर पॉलिटिकल भागवत। पुणी देखा हेबो एक नुआ प्रसंग सहित। रहुछि नमस्कार। अल्प परिश्रम रे अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य रे मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, सैयदनगर, भुवनेश्वर।